tayong white chicken. Anong chicken man yun? Tama na. Gotta pay. God. Oh, din lagi dapat to. Namin muhapit din ni. Guys, na ko yung tricks inyo ha. Para makatipid mo dito sa bus coffee. Kami ko yung kainagin niya. Sabagay para makatipid mo doon eh. Hindi mo kumari. Nihapit namin diri ka ang sabot is isa lang kakuha ng mahinon na 500 dalmi. So, wala siyang tricks. Hindi mo kumari. Tipid tips. Nonetheless, okay na. Lawat na ako kumatura. Nagkagamtam na ko ang amot. Mahal kayo. Pandi lang, 1,000. My chain cost 60,000, cool, that's a club performance. I don't like bragging, I'm a low life, but I like high fashion. A Miri denim, it cost the arm and a leg and a jean, still sagging. Bro, still chinging, bro, still trapping, ying and Master, thank you. Thank you, Celebrity. As always, thank you, Celebrity. Gotta do what you gotta do. Ano yung ito eh? Bagong jogging, bagong tulog. Salamat mga vlogger dito. Thank you, Master. Sikot. Thank you, Master. Live lang ang ilang kuwan mo. Halo na ako. Ay, uipog ka. Ano? Lagi. Tara. O, ipon. Lagi, promise. 1, 2, 3. Ay, glock 1, 2, 3. Dapat na igbaw. 1, 2, 3, go. Ano? 1, 2, 3. Wala ka pa rin, hala. Muhay yung gini siya. Ito. Ay, dili mo kita na ko din. Dapat mong good layo. Hayag. Dapat layo. Hindi na naman kamera. Sige, dato na. Wait lang, 1, 2. Isa. Stripe mo na. Ay, naman. Pili na ko hayag ko ni. Wala na. Magdili ko ni purple. Ay, ahayag ka niya. Hayag. Salada. Rodrigo. Ay, buti. Siguro lang. Inunimutan na. Balik. Klaro ako mga freckles ani or Sige, balik. Balik. Layo na naman. Sige. 1, 2, 3, go. Rodrigo. Go. Oh. Itang tangan. Balik. Light ka na yun. Abagay ko black. Oh. Yes, sir.